नमस्कार बंधुगण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज पुणी एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट जहाँकि टाइम टेबुल फॉर बाल बाटिका बा शिशु बाटिका निमंते समय निर्घंट। आपण माने जानिछंती ओडिसा रे एनईपी 2020 लागू हैला परे विद्यालय शिक्षार शैक्षिक पाठ्यक्रम ढांचा परिवर्तन घटिछि। पूर्वरु थिबा 10+2 ढांचा को परिवर्तन करा जाय एनईपी 2020 माध्यम ताकू 5+3+3+4 ढांचा को निया जायछि। तेबे जो प्रथम 5 वर्षर शैक्षिक कार्यक्रम जो थिरे कि आपणकर रही प्रारंभ बा मौलिक स्तर जहाँ आम फाउंडेशनल स्टेज कहूचे से आपणकर प्राक विद्यालय 1 प्राक विद्यालय 2 प्राक विद्यालय 3 रही। प्राक विद्यालय 3 जहाँ को बाल बाटिका बा शिशु बाटिका नाम अभिहित करा जायछि। एई शिशु बाटिका बा बाल बाटिकार पिला मानकर बयस 5 वर्ष रु 6 वर्ष जो पिला माने विगत दिन में अंगनवाड़ी रे रहुथिले सेही पिला माने नूतन जो शैक्षिक वर्ष रही आपणकर 2025-26 से माने ओडिशार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय बाल बाटिका बा शिशु बाटिका नूतन श्रेणी रे नाम लेखाइबे। तेणु से बाल बाटिका बा शिशु बाटिका निमंते विभाग पक्षरु एक समय सारणी बा टाइम टेबुल बा समय निर्घंट जारी करा जायछि। ताले आसंतु ओडिशार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय रे 2025-26 सेशन अर्थात आसंता एप्रिल 2025 ठारू नूतन भावे आम प्राथमिक विद्यालय रे एड होउथिबा से शिशु बाटिका श्रेणी निमंते नजर पकाइबा टाइम टेबुल कौन रही। देखंतु से बाल बाटिका बा शिशु बाटिका समय सारणी एक समय निर्घंट विभाग पक्षर जारी करा जायछि। जो थिरे देखंतु स्पष्ट उल्लेख रही आपणकर समय 10टा रु 10टा 30 मध्य आपणकर प्रार्थना सभा रही। देन आपणकर 10टा 30 रु 11टा मध्य अर्थात दीर्घ आपणकर 30 मिनिट समय अवधि रे कौन कार्यक्रम रही ना शिक्षकों द्वारा पिलांक सहित सामूहिक आलोचना। ये सामूहिक आलोचना रे आमे कौन सबू एक्टिविटी नवा तार एक दृष्टांत आपण मानक विभाग तरफ दिया जायछि। ये एक्टिविटीर नाम रखा जायछि सर्कल समय। ये सर्कल समय मध्य आपण माने कौन कार्य करिवे ना पिला मानकर स्वागत करा जीवो प्रतिदिन एवं समग्र दिनटी पाई आमे गोटे सक्रियतात्मक कार्य करिबा। देन मुक्त वार्तालाप रहिबो। देन स्वास्थ्य और परिच्छन्नतार जांच करा जीवो। देन आपणकर कैलेंडर कार्य रहिबो। कैलेंडर कार्य कहिले जेपरि उक्त दिवसर स्वतंत्रता उपरे आलोचना करा जीवो। सेदिन जदि आपणकर विश्व हाथ धुआ दिवस थाए से कार्यक्रम करा जीवो। जदि कौन सी स्वतंत्र दिवस थाए से अनुसार कैलेंडर कार्य करा जीवो। ये थिला प्रथम पीरियड। देन द्वितीय पीरियड देखंतु द्वितीय पीरियड रे रही आपणकर 11टा रु 11टा 15 मिनिट। ये 11टा रु 11टा 15 मिनिट मध्य कौन कार्यक्रम रहिबो ना सकाळ जलखिया अर्थात ओडिशार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय रे नूतन करी गोटे श्रेणी एड करा जायथिबा शिशु बाटिका बा बाल बाटिका 11टा रु 11टा 15 मध्य टिफिन व्यवस्था रहिबो। परवर्ती समय विभाग तरफ एसओपी जारी हैला परे टिफिन रे कौन दिया जीवो किपरि दिया जीवो ताहा मो बीएनटी एजुकेशन माध्यम रे आपनको प्रदान करा जीवो। देन आसीबा तृतीय पीरियड जदि हम देखिबा ए तृतीय पीरियड 11टा 15 रु 11टा 45 मिनिट पर्यंत रहिबो। एथिरे कौन सबू एक्टिविटी आपण माने नेबे ना 11टा 15 रु 11टा 45 रे पिला मानक द्वारा छोट छोट दल रे कार्य रहिबो। कौन कार्य रहिबो ना मुक्त खेल रहिबो अर्थात शिशु माने सेमानको पसंदर कोण को निजे जाई मुक्त भाव रे खेलिबे। खेली सारिबा परे खेल सामग्री गुडी को निर्धारित स्थान रे रखिबे। खेल रे पिला मानकर अंशग्रहण और खेल सामग्री रो व्यवहार को शिक्षक पर्यवेक्षण करिवे। देन आसीबा परवर्ती पीरियड कौन रही ना 11टा 45 रु आपणकर 12टा 45 दीर्घ 1 घंटार कार्यक्रम रही संख्या ज्ञान और परिवेश संबंध रे।
ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ବଡ଼ ଓ ସାନ, ଲମ୍ବା ଓ ଛୋଟ, ଅଧିକ ଓ କମ୍, ହାଲୁକା ଓ ଭାରି ଇତ୍ୟାଦି ତତ୍ସହିତ ବର୍ଗୀକରଣ, ମେଳ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା 12:45ରୁ 1:15, ଏ 12:45ରୁ 1:15 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ନେବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପରେ ଚିତ୍ର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ନେବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 1:15ରୁ 2ଟା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ଛୁଟି ରହିଛି। ଏଠି 11:15 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1:15ରୁ 2ଟା ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର MDM ବା ଖେଳ ଛୁଟି ରହିବ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟାରୁ 3ଟା ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାର ଏକ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ, ଗୀତ, ଗଳ୍ପ କଥନ, ପାରସ୍ପରିକ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ଦେନ୍ 3ଟାରୁ 3:30 ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଘର ବାହାର ଖେଳ। ଯେପରିକି ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼, ଡିଆଁ, ଚଢ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳିବେ। ଯଦି ବାହାରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତେବେ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଖେଳ ଖେଳାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3:30ରୁ 4ଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଦିନଯାକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ପୁନରାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ କରି ଖୋଲାଯାଉଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ମୋ BNT ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।